Today is Durgashtami, Mahaashtami, when Goddess Durga is worshipped with great fervor and enthusiasm. We too have tried to worship the various Swarupas of Durga through Kavya Yagya. Goddess Durga stands for strength and power, and we thought, what better way to celebrate Durgashtami than by celebrating women power, the empowerment of women. Therefore, we have invited women poets to recite or perform their poetry. The mission of Kavya Yagya is also to recognize the space and identity of women poets apart from assimilating languages and promoting hybridity of cultures and linguistic identities as well. Um, we have begun a yagya which we hope will never end. We have created a path that has overcome all boundaries because, in the long run, I believe that art recognizes no boundaries. On that note, I would like to welcome our first poet performer of the day, Shamim Azad. Namaste, Shamim ma'am. Welcome to Kavya Yagya. Namaskar. Um, yes, I would like to introduce Shamim Azad. Though, of course, she really requires no introduction because we invited her in the past as well, and she's pretty renowned for the kind of work that she does. Um, Shamim Azad's work ranges from Bangladeshi to European folk tales. Her performance fuses the lines between education and entertainment, and her workshops are rooted in Asian folk oral traditions and heritage. Shamim Azad has published 37 books, including novels, collections of short stories, essays, and poems in both English and Bengali, and she has been included in various anthologies, including British South Asian poetry, My Birth Was Not in Vain, Velocity, Emlet Project, and Mother Tongues. She wrote two plays for Half Moon Theatre. She has worked with composers such as Richard Blackford, Carrie Andrew, choreographer Rosemary Lee, visual artist Robin Whitmore, and playwright Mary Cooper. She has performed at several venues, including the British Museum, Edinburgh French Festival, Cambridge Waterstone, Liberty Radio, Battersea Arts Centre, Lauderdale House, the Commonwealth Institute, British Library, British Council of Bangladesh, Takshila in Pakistan, and New York. I am truly honored. I am deeply honored to welcome you, Shamim ma'am, to Kavya Yagya Season 2. Over to you, Shamim ma'am. Professor Jenny Lettard, I am humbled by your introduction. I'm really humbled. Salam, namaste, and good evening to everyone. Okay. As Jenny started with Durga, I must read my favorite poem written on women, which is my conviction, which is one of my beliefs. I think women perform, or they have got less visibility about their capacity, and they do it deliberately. So this poem is called Fruit Woman. It was inspired by one of Salvador Dali's picture. And there I could see, I think I read it before. Even if I read it before, I'll read it again and again. Because I think women has really got the power of this fruit. And she has got fruit everywhere, in her body, in her mind, in her soul, in her move, in her talks, the way she carries on. Tell me, woman, how you hold those fantastic fresh fruits on your lips, in your bare hands, in your fingertips, on your backbones. You hang it on the hanger of your body to dry it in the sun and store for the rainy days for your family, so that they can sustain the crisis and restore their energy and needn't have to go door to door. You have a hidden harvest, prickly, spiky, and blunt. They come out
when men are in trouble, and when you want. Some of your fruits have the texture of anger, a ravishing spicy smell, a special power to ignite, but only few people can tell. When they know it, they raise their eyebrows. They think it's outrageous and odd, an anomaly in their house. Woman, you are running with fruits, without proper clothes and shoes, bare hands, half fed, or with an empty stomach, but you continue to reproduce. You're visible. Fruits are your busy breasts, filled with the juice of life inside. But your curious brain has fruits of fire and flame. Woman, why don't you confide? Thank you very much. With that interaction, I'm going to read more poems, and I have divided them into sections, like one about the identity, and major parts is about love. And I'm going to read some translations along with Bangla. Bangla is my mother tongue, and I'm very, very proud of my mother tongue. And whatever I have done so far, if you consider I have done something, this is because of my mother tongue, because that's my identity that made me really confident. And the last part is about the globalization, how I have become the member of the global community. So this is actually a poem called My Alphabet. And it's about Bengali alphabet. I tried hard to remember how this year had been. Each month, the weeks, the hours, the minutes. Who was there with me? Were they, like me, strangers abroad? I tried to reflect on what was in my mind in the frost-filled night, in the deluge of daffodils in the valley, in the curious carnival, in dense dark of underground trains, bottomless abyss. Who came flying to Trafalgar Square, tiptoeing pigeon-like? When I set off beyond the eastern shore, what was it that my mom tied in the edge of my sari? It always holds me close and won't ever let go of me. It never left me. In joy, in sorrow, and in regrets, in burning pain in this foreign land. It clutches my mind and calm it. In my dismal heart, a sure, habitual pendulum seems to swing, to swing, to swing in numerous sleepless nights. On my lips, my night's poetry, Ratrir Kavita, is my birthright, my Bengali alphabet. Thank you very much. With that, I'm moving into the love section. And Bengali is such a rhythmic language. So I'm going to recite one without any translation. It's about conjugal prayer. What do we want in the end? We want a good company, a good soul. We don't want a saint. We don't want a star. Whatever the person may be, but you want someone who has got a good soul. And to understand, what is the film that you would like to choose? Do you like to go to the Chinese or a show?
something like that. মহান ধানি নিয়ে কি করে ঘর করি যেটা জি চলে যায় নিশীতে অলকায় স্বাস্থ্যে আভরণে অধিক রূপবান তুচ্ছ মানবীতে হয় না অনুক্ষণ শরীর পুড়ে যায় ললাট চুটে গেলে বৃত্ত মিশে গিয়ে বিন্দু হয়ে যায় বিহগে যদি ফুল ঝড়কে পড়ে ঝরে পড়ে মনীষী ব্রত কথা তবুও আওড়ায় স্বর্ণ তাটকেও পলক অবসে না বক্ষপট জোরে ফোটে না অঙ্গার দেবতা নিয়ে কভু ঘর কি করা যায় চাই না দেবতায় মানবে পেতে চাই নখের স্পর্শনে ফসল ফলে যাবে মেঘের সাজ দেখে চায়েরও জল চাবে যে ছেলে চারুলতা দেখতে নেবে সাথে মিছিলে চাই নিজে বেঢপ আড্ডায় বৃক্ষ শাখা দোলে রক্ত জবা দিলে না দিলে অন রবে আত্মকুণ্ঠায় শর্তে যদি ক্লেশ জাগে বা কোনোদিন শত্রু ভেবে নেবে ভ্রমণে বিছানায় সান্ধ্য শিরোপীরা প্রভাতে নেমে গেলে আকাশ এনে দেবে ব্যাপক বন্যায়. Thank you very much. Now I'm reading a poem, and this is really a very old book. You can see that all this, sticky thing, the stapler and sellotapes, and this is how I looked when it was published. It was in 1988. This is called Shedakto Canvas, and I'm going to read the translation, which is titled as Majestic Nights, a collection of love poems of Bengali women, that is Bengali women from India and Bangladesh. And it is translated by Dr. Caroline Wright, and some of the poems are translated by Professor Munzurul Islam, both together with me. The title is called Sweaty Canvas. To me, it feels like, the emotion or the emotions that we have, it cannot stay on the same level. It fluctuates. Either it has to raise up or it will fall down. Similarly with love, unless you nurture it. So this is about sweaty canvas. Canvas can become sweaty. I'm reading the Bengali later on, so Caroline and Munzur's translation. Love doesn't linger very long. Love doesn't linger very long. At the end of the time it takes, the eyelids press down heavily over lust-filled eyes. The song of streaming hair stops in the monsoon's clammy guts. With deep snorts of satisfaction, the hulking buffalo lumbers up from the ditches stinking of fish in dew. Doses of roots and bark won't restore the long gone twilight hours of youth. Even the Guinness Book of Record length kiss comes to an end. The long-faced, lunatic, credulous relatives search for love's telltale signs when posthumous awards are given. There's no such thing as love in moderation. It develops with cultivation and concludes in neglect. Fine art in subjugation won't stay put for long. Tired breath streams out of the sweaty canvas. Dejection's doleful shadows spread through your maroon sari.
There is no such thing as endless respite, nor can a formula for settled peace be found. Nobody, nobody, nobody can be loved for long. The Bengali one. Shadakto canvas. ভালোবাসা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না, নির্দিষ্ট সময় শেষে সকাম দৃষ্টির তীরে নেমে আসে পলকের গভীর ওজন। উড়ন্ত চুলের গান থেমে যায় বর্ষার জলীয় বাতাসে। গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাসে জ্যেষ্ঠ গন্ধা ডোবা থেকে উঠে আসে উৎকট মহিষ। শেকড় বাকড়েও ফেরে না হারানো যৌবন। গিনিস বুক অব রেকর্ডে মেলে ম্যারাথন চুম্বনেরও শেষ। মরণোত্তর খেতাবে তাই ভালোবাসাবাসী চিহ্নিতকরণের রূপরেখা খুঁজে ম্লানমুখী নিরুচ্চারী স্বজন। পরিমিত প্রেম বলে কিছু নেই, চর্চায়ের বৃদ্ধি, অবহেলায়ের সমাপ্তি। আয়ত্তাধীন চারুকলায় স্থিত হয় না সেদাক্ত ক্যানভাস বেয়ে ঝরে পড়ে ক্লান্তির শ্বাস। মেরুন শাড়িতে ছড়ায় বিষাদের করুণ আভাস। অন্তহীন স্বস্তি বলে কিছু নেই, শান্তির সুস্থির সূত্র বলে কিছু পাওয়া যায় না, কাউকেই দীর্ঘদিন ভালোবাসা যায় না। Thank you. Now, it's really some of my favorites is about that whatever it might happen, you would search for peace and love, but towards achieving that, you might get hurt. Sometimes you don't mind to get hurt, because in the end, you might get something back. So it's about গুহার কালো ছায়ার মতো, মাছের শীতল চোখের মতো, ডাবের নবীন শ্বাসের মতো একটুখানি ভাবনা আমার চাই। এই তীরে সে দেউলে চোখে প্রাচীন ফুলের গন্ধ মেখে পূর্ণিমাকে ভিজতে দেখে আমি আবার নতুন হতে চাই। সে কারণে যেন তেন একটুখানি দুঃখ আমার চাই। So that's about that. অধিবাস. We always seek some kind of affirmation from our lovers. বলেছিলে তুমি সেতারে সেই সুর, ঝঙ্কৃত হবে বাজাতেই পারো যদি, হাত কেটে যাবে প্রারম্ভে দিলে তারা রাঙা চন্দনে সুবাসিত হবে চুর। তোমার শরীরে কবিতার অধিবাস, চলিষ্ণু মেঘে ফোটাবে ঝড়ের রেশ, ফ্রেস্কো হবে কি হয়ে যাবে উদ্ভাস, অগোচরের থেকে রইবে কি অবিনাশ। বলেছিলে তুমি হাত ছোঁয়ালে সুর, উজানেই নদী স্পন্দনে তবে দেহ, কোমল সন্ধ্যায় বাজবে কি তুমি বলো, কম্প্রবক্ষ নন্দিত নির্মোহ। You said, you have promised all those things to me that you will touch and I'll sing like a musical instrument. You will look at me, I'll bloom like a flower. You will really hold me and I can be assured. But can you please tell me when it will be time for you? So that's that. With that, I'm moving into my, if we call mother language, the moment we are born, with the language that we hear in our homestead, in our house, from our mother, from the lullaby. So considering that as my mother tongue, I would say Sylheti is my mother tongue. And that's a regional language, a dialect from Sylhet near Assam. And in Assam, we have a huge bulk of population who are Sylheti. So this is actually one of my popular book in the dialect. But this time, I'm going to read actually a love poem
and sari, the way we are connected with our culture, it is embedded everywhere. And here I imagine, like, my love affair is growing in the folds, in the layers with the sari. And I'm just imagining the person is wrapping my body like a sari. And it says Amar Ator, like my fragrance. Tain Amar Logloin Sharir Banje Banje. Tain Amar Logloin Sharir Banje Banje. Tontu Tane Talinde Amar Homror Manje. Tane Ami Tane Nafuslo Tain Amare Fusoin. Amare Banaya Mushid. Amar Hoila Musoin. Kholjat Aslai Bondu Amar Onko Khafror Maze. Shari Sara Shami Mazad. Tumare Fainaze. Kita Gushamim Kita. Kita Gushamim Kita. Kita Gushamim Kita. Tor Muride Kita Hoy. Amar Zano Zoto Duk Tahar Nahi Shoy Goshoy. Tahar Nahi Shoy. Tahar Nahi Shoy. It's translated by me actually. Not a good translation probably, but you can at least feel the pulse of the poem. He accompanies me everywhere, lying on my sari in its folds, the nice border. He chants, he accompanies me. He accompanies me lying in my sari in its folds, in its nice border. He chats with the fine fabric and fiber as a waistline beholder. He is not bothered about what I say or think. He keeps cleaning my mess without any blink. Shamim's sari and her soul always walk together. He was living in my heart, but climbed down to Shamim's sari to be with me forever. Curious people ask, what's the problem? Is he a fan? I say, he is my beloved. He absorbs my sorrow, wipes my sweats as much as he can. So that's it. Thank you very much. Now I think I'm nearly to the end of it. And this is a fantastic book, was published, called Velocity, The Best of Apples and Snakes. This is actually the poems, collection of poems in England for 25 years. And I have a very tiny poem, but it's called Emptiness. But I'm so proud, even if it is tiny. I have submitted few poems, but that was chosen. It is a very prestigious, you can see it's very big and nice. I mean, we have got so many remarkable poets of England. Mine one is called Emptiness. It is a feeling of mourning or during, early morning. Like when you search in your bed for someone and he's not there, how do you feel? Emptiness. Emptiness is when you wake up early in the morning in your bed with your eyes shut. Your fingers, your hands, your arms, your body, mind, and soul extend. They grow and search like they never did. They search and look for a touch desperately, but returns without. Now the last one.
Last one is about this island, which is England. This is called Eclipse of Moonlight. And you know that Bangladeshis are very known for their curry flavor, bringing the curry flavor in this country, tikka masala, curry, and all the spices that we brought. And it's about also my identity. So I'm finishing up with this. Eclipse of Moonlight. I had a skill when I jumped ship. I grabbed a fistful of earth, took a deep breath, and looked towards the cold gray valley in the distance on this island. I am one of those women who can recognize an unknown city, one of the map makers, the nomads. I knew where the shore was in the eclipse of moonlight, seagulls' nests. I could smell raw fish, lime and timber, the rugged people, and I became one. I predicted the possibilities of rainfall, the wailing storm, and the sprinkling of spices wherever they were needed. Now I lost it all. Thank you very much, Jenny and Kavya. Thank you. Yagya. Thank you very much for having me. It was such a pleasure. I hope our relationship will bring something good towards this organization. Thank you. Thank you, Shamim ma'am. That was a dazzling performance. I mean, we thought we could go on listening to you forever. And Thank you, Kavya ma'am. such a pleasure to, yes, it is such a pleasure to hear you speak in both the languages. I think, and also the third one, I think you actually symbolize, you are the emblem of what our Kavya Yagya stands for. You represent a bridge between two cultures, three languages. It is really lovely to have you here. It was an awesome experience. Thank you so much once again. Shamim ma'am. Yes. And I would like to inform the rest of the audience that actually Shamim ma'am has been very busy. She's actually compiling her new collection together. And in spite of all that work that she had to attend to, she still found time to be part of our Kavya Yagya season 2. Thank you so much, ma'am, for gracing Kavya Yagya season 2 with your esteemed presence. Thank you so much. I would now like to call upon our next poet performer for the day, Ishita Azad. Yes, Ishita ma'am, would you please join us? Hello. Hello. Very nice to meet you all. Welcome to Kavya Yagya, season 2. It is my duty as host of this event to welcome you properly. I'm so happy to introduce Ishita Azad. She just asked me a while ago to refer to her as Ishita and not Ishita ma'am. So yes, we are on first name basis. Welcome Ishita to Kavya Yagya season 2. Yes, I'm happy to and honored as well to welcome you on our platform. Like I just said, you know, she's a multifaceted personality. I just went through a resume this morning and it is pretty impressive, I must say. Let me tell you something about Ishita Azad and her achievements. A partnership broker with a passion for the arts, mental health, and creative innovation for social problem solving. That's one of the aspects of her personality. Experienced in leadership roles in both creative and strategic, from startup, e-business to non-profit organizations. Ishita Azad is a creative industry expert and an arts management consultant with a career spanning over 15 years with lived experiences of working in the third sector of London, New York, and Dhaka.
She has worked for BBC World Media, British Council Asia Foundation. She has launched and managed major projects that was first of its time in her post as Head of Arts for Bangladesh. She has worked with leading creative personalities like the dancer Akram Khan, poets like Inua Ilams, Ross Sutherlands, writer Philip Henshaw, graphic novelist Carrie Frentzman, to name a few. Her last post abroad in Bangladesh was as director, Bengal Group Limited, and managing director for Bengal Creative Hub, an online networking platform for creative professionals. Currently, she is the executive director of the British Bilingual Poetry Collective, a community interest company based in East London, and she is a fellow of arts, fundraising, and philanthropy, a creative industries mentor for Middlesex University, an exceptional individuals and organization that helps neurodiverse young adults to get employment. Wow, what an impressive resume, Ishita ma'am. I'm so happy, so pleased, so honored to welcome you to Kavya Yagya Season 2. Over to you, ma'am. Well, thank you so much, Jenny. That was too much, but I'm really pleased to be here. My poem, I'm going to read 5 poems today with you. The first poem is actually, I do have poems that I'll read after, which are bilingual or has a flavor from the country I was born, which was Bangladesh. I now live in UK, London. But the first poem is not to do with my identity, or maybe it is. It is actually a poem about my father. 2014, my father passed away this month, October. So because I've been thinking about him a lot, I thought my first poem should be dedicated to my father. It's in English. My father, he was an accountant who graduated, he did his accountancy from Manchester University long time ago in the 60s. So, those days, the traveling, leaving one country and coming to another for education in the 60s was a big deal. And he was the first man to leave his island, which is in Bangladesh, but it's an island called Sandeep. So this is the poem. Everything you love is here. Spreadsheets, numbers behaving in neat rows of debits and credits, sharpened pencils shiny with pride, stapler cartridges and A4 envelopes, the best size, you used to say. Somehow, a collection of second-class stamps still waiting patiently for their turn. No first classes. I guess they too know how the world works. Ink cartridges for his decade-old Parker, fountain pen, now dry. Like the idea of dried fruit, redundant. Unless you live in Abu Dhabi or Dubai, even then it makes no sense. A fruit is a fruit because it's juicy. You were you because you were a constant. Maybe that was your last lesson for me to accept change. Thank you very much. I know it brought the room down a little bit with this emotion, but yeah, that's a poem that I dedicate to my father. But the next poem is a bit more cheerful. It's one of the project I was very, I would say, humbled to produce as an art management expert. So in 2021, middle of pandemic, in October, which was last year, I was hired to facilitate a workshop with 10 international artists in Netherlands. And I had to fly to Netherlands and stay there for 10 days. Well, actually, before 2 weeks, I went there 5 days early. And basically, we took over this whole beautiful church that was it was based in 1400s. So really, really old church. And that was now closed for almost 20, 25 years. And we had to take over that church
And as the event director, I had to make it functional for the 10 artists to live there for 2 weeks and produce a 4-day exhibition. So the day of the exhibition, the morning of the launch of the 4-day exhibition, was so emotional for me, because I really thought when I landed there, will it be possible for us to take over this church and make it exhibition worthy? So this is a poem. And the reason why I chose this poem is one of my bilingual poem. And it starts off in Bengali and then it in English. And either part, you understand what I'm trying to say. So here it goes. বহুদিন পর কয়েকটি প্রজাপতি, ইতিহাস ভারাক্রান্ত একটি গির্জা, সারি পথ পথ করে পতাকার মতো উঠছে পরন্ত বিকেলে, অনেক বেশি লাল আজকের সবুজ। অন্ধ বাইরের ডাক আজ বন্ধ দেয়ালে দেয়ালে, ধুলোয় লুকোনো সব সত্য আজ উদ্ভাসিত, শিল্পের আলিঙ্গনে ছড়াচ্ছে রাগ বেহাগ। History weighs in hard. This old church still stands valiantly. Some butterflies inside, maybe lost, maybe wise. Sari in a foreign land becomes like a flag. Body becomes the pole that carries the pride. The red and the green and the sight attracts all, attracts the magic-making butterflies. The worn-out church walls are awake again. Listen, you'll hear the sound of minds and hearts working as one, creating as one. Art, making new, welcomes the world again. Thank you. So that was my second poem. I wish I could hear a little bit about how you guys are absorbing this. So this poem is, wait, let me see, let me find it. So I do have a book that that came out in 2018. That was my last book. It's called Elegiac Songs, and it's actually available in Amazon. It's available in Amazon. I'm not sure if it's available in Amazon India, but when I was thinking about choosing poems for today to read, I actually thought, 2018 seems too far gone, and it doesn't resonate with me like like the poems that has been written in the last 2 years. So so I chose to read something more recent. Okay, so I found my poem. So I'm reading my poems from my profile in Instagram. I write regularly. I have an Instagram profile called Sari_poem. You can find me there. We'd be very happy to meet you there. Or I'm in Twitter, not with poetry though. It's at Ishita Azad. And in the poems, what I do is, it's basically about poems and my love for Sari. So it's kind of a celebration of both. This poem I wrote a few weeks ago, no, actually a few months ago. My memories of Bangladesh is very much about the monsoon rain. I mean, how can we not? We're from that part of the world. But it feels like, monsoon is not just a thing for the East anymore because of global changes and climate change. And now monsoon happens in London even, like the rain, the way it falls, the huge big drops. It's unusual for London to have that kind of rain. And, the famous English rain where it just pitter-patter and you can walk through, you don't even need an umbrella, not true anymore. So although it's something we should all be worried about, and it does trouble me, the climate change, the rain itself, when it's raining like that and torrentially, it does remind me of my childhood in Bangladesh. So this is a poem, a small poem about rain. The name of the poem is called Lost. The rain is unapologetic, hard and relentless, like the monsoon from the east.
Forgot how to use Google Map, lost and angry, having a meltdown, too dramatic for London. Out of place, but she doesn't care. As long as she got your attention, as long as but she doesn't care. As long as she has got your attention, as long as you are in misery with her, as long as you are drenched too. So I like that poem because you can understand the rain changes into it can be anything, and very feminine to me. So it could be any one of us actually when we choose to rain down. Yeah, it was a short little poem about rain. This poem, the name of this poem is called Mold. And today we're celebrating, we have all these female poets with us, and we are celebrating our femininity. And I thought, we need to grow into who we are. But sometimes the society doesn't allow you to do that without questioning ourselves, and we go through this process. But the process itself is also beautiful. So this is a poem about that. The name of the poem is called Mold, like the cast that makes things. Melting into a mold, sliding into a pre-existing fold came naturally to me. Bowls, bottles, boxes could easily be replaced with different shapes or sizes, people or places. It didn't matter. It didn't matter because I was a shapeshifter. It didn't matter because I didn't know. It didn't matter because I didn't know me. What did I want to be? A shadow for a tree? A home for a bee? A place where you could come and rest for eternity? I reveled in being a shapeshifter, becoming whatever the need be. But now I don't melt easily. In fact, now I own my own shape. It is a mold that I have created, made with my past layered on thick. I took a bite from Eve's apple and I drank from river Styx. My edges are now more visible. My stories now sang like myth. Thank you. So this is a poem for all women out there, friends and peers and fellow poetess. And we're very close to my last poem. This is going to be my last poem. This is a very special poem. Again, it connects, it can be a poem very specific to London because it's a memory of me and my daughter. My daughter is now a young lady. She turned 20 last week. So, a big girl now. But when she was small, when she was very young, this took place and I wrote this poem. And I think the feeling in that poem is universal. So although it happened in UK or London, it's basically as a mother, the worry that we care for our children, the fear of losing them, at any capacity. I'm not talking about even health wise, we are always worried. So I think it captures that restlessness of being a mother and a motherhood. So let me just find that poem. And here we are. This poem, the name of the poem is Where It Was Set. It's called Primark. We walk in hand. I said, don't lose sight of me. Looking up in the shadow of my downcast face, she nods in solemn understanding. Understanding accumulated in 4 long years of being a person. In that multicultural sea of Christmas shopper, we look like a pair from a Kipling story, the seedling and the tree. Not lost, but searching and to see
As waves pack in more strength, and as we weave our way to the back of the rack, Marble Arch Primark in the heart of the city. People on people crash like waves upon waves, like monsoon days, annoyed, angry, anticipating ways of being Christmassy in full hijab. While I, with hurried sticky fingers, look for less polyester and more wool. Then my hands suddenly stop. A foreign cool hand that clutches my heart tells me I've lost. I feel it even before I turn. I feel it even before I don't see you. Waves crashing, ears ringing, uneven shop floor, sways, and just before I go blind in panic, I see you. Dry eyes, but lips quivering. You hid from me. I was looking at you, but then you hid from me. Why, Ma? I still can't answer that question. And even now that you're a tree yourself, with deep roots and lush green leaves, with no memories of ever being lost, the cost is, of course, only one-sided. That's all from me today. Thank you. There are a couple of questions I would like to ask you. Your poetry, of course, was dazzling. I would like you to talk about the kind of work that you're doing at the British Bilingual Poetry Collective, because that's what Kavya Yagya also stands for, to promote multilingualism. So British Bilingual Poetry Collective is a huge long name. So the first thing I say to anyone when we are talking about us is that we are called BBPC. So BBC with the P, and everyone remembers them. Easy way, especially in UK, to remind your, the name. What we do is basically we use poetry as a tool. So it is for poets to come and join us. There is a membership, sort of informal membership, where we have poets from, who speaks Portuguese, Igbo language from Nigeria. We have Polish poets. We have Punjabi, Bengali, Sylheti. We have Spanish. There's so many, and it's continuously adding more bilingual poets who are based in UK that join us. But our actual main focus is to take poetry to the communities. So in UK, we have a unique position where there's so many people arriving from all over the world, and they live in like little silos. There's the Somalian community, there's the East European community. You have all these communities, and we try to use poetry as a way to link, because we are all bilingual, multilingual, but the depth is there, the experience is there, and the need to share is there. So we would run workshop with communities who use English as a second language. And we have so many heartfelt, lovely, amazing experiences of going into different communities and running a workshop. And when someone is able to express themselves in poetry, there's a sense of confidence, a feeling of worth that is unparalleled, so that's one of the things we do. We also use poetry to express mental, kind of process mental issues that people are going through, especially during pandemic. Our online workshops became a space for people to work out things, issues, and with the safety of being, removed and talking about it in first person, they could talk about anything. And once it's talked about, like we once had a woman who shared a poem, and then that was the first time she spoke about someone she loved very much passing away. And it was a poem called, I still remember the name, she called it Breath. So it was a huge closing, like a closure for her. And sometimes, you find friends and kind faces in strangers, and poetry can bring you to them.
And the last way we work with poetry in communities is we work with different age groups and intergenerational workshops within translation. So we have this very unique structure where we do translation, not with experts, but people from the community. So we'll have the poet, we'll have the language expert, we have all the experts needed, but the translation happens as a collaborative format with everyone that's participating in that workshop. And what that means is, if the language of the poem that we chose is your own language, you feel like an expert, and that's empowering. And if it is not a language that you don't understand, you still can take part and learn about the language. So say if we were using a Nigerian poet's poem, we formulated a structure so that anyone, without being an expert and without knowing that language, can take part in that translation workshop. So you have a new kind of respect for the language that you're listening to for the first time. So these are the things that we do. Thank you, Jenny, for letting me speak about BBC. Yes, thank you, Ishita. Another question, yes, I think you already addressed that. I think you're using poetry just as people use music for therapy. Is that what you've been doing? Because your resume mentions that. Also for creative social problem solving and mental health issues. Yes. Yeah, so sometimes, for example, I'll give you two examples. One is definitely medical. I ran a workshop in Middlesbrough last May, which was with a group of 60 plus older generation, senior citizen, but they were all suffering from memory related illnesses. And I ran that workshop, and the theme was memory. And once they have written their poem, and these were not bilingual people, they were mostly people who's brought up here maybe, or English is their first language, but the fact is that they all suffer from memory related illnesses. So once they've written the poem after my 2-hour workshop, and they talk, they were given an opportunity to talk about their past, their memories, they realize that, hang on, why do I feel disempowered? I do remember a lot. Because if you know that a lot of these illnesses, I mean, they can shrink part of your brain, but your childhood memories or other memories are more vivid than normal, than like everyday person like us. So that was very empowering for them, and that was a way healing. So that's sort of what we offer. But the other thing is we would work with refugee groups coming to the country, women only groups, where they get to express themselves in a safe environment. Because the one beautiful thing about poetry, and especially if you're trying to learn English, it doesn't, you don't have to be grammatically correct, and we use a format where you're allowed to use your own language as well. So it becomes like little bilingual poems actually, which is beautiful. So that also helps them with mental well-being. Thank you, Ishita, for giving us that information. Thank you once again for participating in Kavya Yagya. It was a pleasure to have you with us. And yes, we've learned a few things. For example, this is new to me that poetry could also be used as a kind of a tool for therapy to address mental health issues. I would definitely love to think along these lines, and probably we can maybe conduct an online workshop for the same. I'll definitely get back to you. Because yes, I think youngsters do need an outlet to express all their pent-up emotions, especially what they went through during the pandemic. Yes, and we have quite a few budding poets in our college as well. Some of them have actually, in fact, one of them recited a poem yesterday, and she was absolutely wonderful. And it was a Nari Shakti. Yes, so yes, I would love to welcome you to conduct an online workshop probably in the future. Thank you once again, Ishita, to be with us, and um, thanks from the bottom of my heart. I would now like to call upon my co-host and colleague, Dr. Sarita Shukla from the Department of Hindi, to take this show ahead from here.
Over to you, Sarita ma'am. You'll have to unmute yourself, Sarita ma'am. नमस्कार। दुर्गाष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नारी शक्ति को लेकर सारी नारियां जो आज एकत्रित हुई हैं इस काव्य यज्ञ में, नारी को लेकर के हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही खूबसूरत कहा है। उसके योगदान को लेकर मैं उन पंक्तियों से शुरुआत करूंगी। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। मैं मानती हूँ समाज में नारियों का योगदान यही रहा है और यही योगदान समाज को आगे ले जा रहा है। आज के इस यज्ञ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी क्रांति कनाटे जी को। आप काव्य यज्ञ में अपनी काव्य आहुति देने के लिए आपको आमंत्रण है। आप श्री मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में पली बढ़ी और अध्ययन भी वहां से किया है आपने। अंग्रेजी में आपने मास्टर डिग्री ली है और कर्म क्षेत्र आपने गुजरात के बड़ोदरा को बनाया है। हिंदी साहित्य को आपने अपनी अपनी धूप काव्य संग्रह प्रदान किया है। इस काव्य संग्रह पर उन्हें मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल ने पुरस्कृत किया है। इसके उपरांत गुजरात की हिंदी साहित्य अकादमी ने भी इसी रचना पर क्रांति कनाटे जी को सम्मानित किया है। इसके उपरांत क्रांति कनाटे जी ने गुजराती में भी एक काव्य नाटक लिखा है जिसका नाम है जेता। क्रांति कनाटे जी का योगदान अनुवाद के क्षेत्र में अभूतपूर्व रहा है। इन्होंने अंग्रेजी से हिंदी और गुजराती से हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है। महेंद्र सिंह जाडेजा के काव्य संग्रह का हिंदी अनुवाद आपने पक्षी उड़ जाएंगे किया है। एमिली डिक्सन की कविताओं का अनुवाद आपने हिंदी में किया है। आपने बहुत सारे कोश का भी निर्माण किया है जिसमें से कविता कोश है। आपकी एक यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर मुल्ला आदम अली। और इसके अलावा आपने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है जिनमें से है गुजराती साहित्य विशेषांक, साहित्य संवर्धन यात्रा, राष्ट्रीय अस्मिता और साहित्य तथा गुजराती कथा वेब। आपने जिन रचनाओं का संकलन किया है वह है ऐतिहासिक उपन्यासों से समाज जागृति, बंगला साहित्य का भारतीय साहित्य पर प्रभाव और नव लेखन की चुनौतियां। इसके उपरांत आपको जो सम्मान मिले हैं वह हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा सौहार्द सम्मान आपको 2021 में मिला है। साहित्य परिक्रमा की पूर्व संपादिका भी आप रही हैं। हिंदी सलाहकार समिति, रेलवे मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय की पूर्व सदस्य आप रह चुकी हैं। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आपने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया है। इसके उपरांत वर्तमान में आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति में आपकी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आप क्रांति जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी कविताएं इस काव्य यज्ञ में प्रदान करें, आहुति दें। क्रांति सभी को नमस्कार। नमस्कार मैडम। शारदीय नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नारी के क्षेत्र में कल से मैं कविताएं सुन रही हूँ, आज भी जुड़ी रही हूँ और इस विश्वास के साथ कि नारी के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है लेकिन कुछ परिवर्तन शेष है। तो जो परिवर्तन शेष है उसके नाम ये पहली 3 कविताएं।
मैं पृथ्वी हूं। शीर्षक है मैं पृथ्वी हूं। मैं पृथ्वी हूं, निरंतर घूम रही हूं अपनी धुरी पर और तुम्हारे चारों तरफ। मैं पृथ्वी हूं, निरंतर घूम रही हूं अपनी धुरी पर और तुम्हारे चारों तरफ। तुम सूर्य हो, प्रकाशित हो, परंतु स्थिर हो। तुम सूर्य हो, प्रकाशित हो, परंतु स्थिर हो। तभी तो मेरी थकान से अनभिज्ञ हो, तभी तो मेरी थकान से अनभिज्ञ हो। यह दूसरी कविता है मेरी। शीर्षक है देखना एक दिन। एक विश्वास है मन में, देखना एक दिन जरूर आएगा। देखना एक दिन जरूर आएगा जब औरत सिर्फ इसलिए गुनाह के कटघरे में नहीं खड़ी होगी क्योंकि वह औरत है, और न ही आदमी बैठेगा इंसाफ की कुर्सी पर सिर्फ इसलिए कि वह आदमी है। देखना एक दिन जरूर आएगा। देखना एक दिन जरूर आएगा जब आदमी अपने सच का इस्तेमाल ढाल की तरह और औरत के सच का इस्तेमाल तलवार की तरह नहीं कर पाएगा। देखना एक दिन जरूर आएगा। देखना एक दिन जरूर आएगा। थोड़ा सा अहंकार कहिए होता है जब पुरुष कहता है कि हर अहिल्या का एक राम होता है। तो इस पर एक छोटी सी कविता मेरी है। तुमने कहा, शीर्षक है तुमने कहा हर अहिल्या का एक राम होता है। तुमने कहा हर अहिल्या का एक राम होता है, सच है। पर उससे पहले हर अहिल्या का जो एक इंद्र होता है, जो एक गौतम होता है, उसका क्या? पर उससे पहले हर अहिल्या का जो एक इंद्र होता है, जो एक गौतम होता है, उसका क्या? अपनी इन कविताओं को मैंने कुछ विषयों में बांटा है। तो दूसरा विषय में ले रही हूँ, वो है मेरा गांव सनावत। शीर्षक है बस वही अच्छा था। हम सबकी जड़ें कहीं ना कहीं गांव में हैं। हम गांव छोड़ करके आ गए हैं, लेकिन गांव ने हमें नहीं छोड़ा। तो ये उस गांव के लिए कविता है मेरी। शीर्षक है बस वही अच्छा था। बस वही अच्छा था मेरा गांव। गांव की मिट्टी, मिट्टी के घर, घर में रहते लोग, लोगों के मन, मन में पलता प्यार, प्यार की खुशबू, खुशबू की कोई जात न पात। बस वही अच्छा था। बस वही अच्छा था मेरा गांव। गांव में खेत, खेत में पेड़, पेड़ में कोटर, कोटर में पंछी, पंछियों के साथ हम उड़ते आकाश। बस वही अच्छा था। बस वही अच्छा था मेरा गांव। गांव की मिट्टी, मिट्टी के घर, घर में रहते लोग, लोगों के मन, मन में पलता प्यार, प्यार की खुशबू, खुशबू की कोई जात न पात। बस वही अच्छा था। बस वही अच्छा था मेरा गांव। गांव में खेत, खेत में पेड़, पेड़ में कोटर, कोटर में पंछी, पंछियों के साथ हम उड़ते आकाश। बस वही अच्छा था। बस वही अच्छा था मेरा गांव। गांव की नदी, नदी के घाट, घाट से छूटती नाव, नाव में हाथ हिलाते मुसाफिर, मुसाफिरों का मालूम अता ना पता। बस वही अच्छा था। बस वही अच्छा था मेरा गांव। मैं क्या सपना लेकर शहर में आई थी। मैं क्या सपना लेकर शहर में आई थी। मेरी आंखों से नींद भी उड़ गई है। मेरी आंखों से नींद भी उड़ गई है। मेरी आंखों से नींद भी उड़ गई है। अब गांव है तो नदी भी है और नाव भी है। तो ये एक कविता अपने गांव की नदी के लिए। मैं जानती हूँ, शीर्षक से मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ नदी के किनारे अब नहीं है मेरे कदमों के निशान। मैं जानती हूँ नदी के किनारे अब नहीं है मेरे कदमों के निशान। नदी मगर नहीं जानती, नदी मगर नहीं जानती कि मेरे पाँव में लगी है आज भी रेत उसकी। नदी मगर नहीं जानती कि मेरे पाँव में लगी है आज भी रेत उसकी। कितना अच्छा लगता है,
कितना अच्छा लगता है किसी से यूं भी जुड़े रहना, कितना अच्छा लगता है किसी से यूं ही जुड़े रहना, कितना अच्छा लगता है किसी से यूं ही जुड़े रहना। यह अगली कविता है, इसका शीर्षक है नाव और हम। नाव में और हम में एक साम्य है और एक अंतर है। तो नाव को प्रतीक लेकर के मैंने इस तरह से उस साम्य और अंतर की बात कही है। नाव छोड़ती जाती है अपने पीछे कदमों, नाव छोड़ती जाती है अपने पीछे एक क्षणिक लकीर, नाव छोड़ती जाती है अपने पीछे एक लकीर क्षणिक अस्तित्व की, नाव छोड़ती जाती है अपने पीछे एक लकीर क्षणिक अस्तित्व की। हम भी छोड़ते जाते हैं अपने पीछे कदमों के कुछ निशान क्षणिक अस्तित्व के। नाव छोड़ती जाती है अपने पीछे एक लकीर क्षणिक अस्तित्व की, हम भी छोड़ते जाते हैं अपने पीछे कदमों के कुछ निशान क्षणिक अस्तित्व के। नाव में और हम में पर एक बुनियादी अंतर है, नाव में और हम में पर एक बुनियादी अंतर है। नाव अनभिज्ञ है पीछे बंध रही लकीर से, नाव अनभिज्ञ है पीछे बंध रही लकीर से, इसलिए वो आगे बढ़ती जाती है और हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, देखते रहते हैं। हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे कदमों के निशानों पर सिर्फ हमारा ही गाढ़ा लहू था या किसी के आंसू भी टपके थे। हमारी याद में हमारे बाद किसी के आंसू भी टपके थे, हमारी याद में हमारे बाद किसी के आंसू भी टपके थे, हमारी याद में हमारे बाद। विडंबना है, जीवन का एक बहुत सारा हिस्सा किसी को याद करने में जाता है और किसी ने हमें याद किया है या नहीं किया इसमें भी चला जाता है। तो ये मेरी कविता थी। अगली दो कविता है, कविता है तो प्रेम है और प्रेम है तो कविता है। ये कविता का शीर्षक गीतनुमा कविता है, शीर्षक है बीज प्यार के। मैंने बोए बीज प्यार के, मैंने बोए बीज प्यार के, तन्हाई के मौसम में फूल खिलेंगे यादों के, मैंने बोए बीज प्यार के। खूब तपेगी धरती जब, खूब तपेगी धरती जब, आकुल होंगे तन मन भी, तब आषाढ़ की रिमझिम बन फूल झरेंगे यादों के, मैंने बोए बीज प्यार के, तन्हाई के मौसम में फूल खिलेंगे यादों के। ये 12मासी फूल है। देखिए, गर्मी में ठंडक देते, गर्मी में ठंडक देते और सर्दी में गर्माते, जब भी जैसी जरूरत हो। गर्मी में ठंडक देते और सर्दी में गर्माते, जब भी जैसी जरूरत हो। फूल लगेंगे यादों के, तन्हाई के मौसम में फूल खिलेंगे यादों के। जब गहराएगा अंधियारा, जब गहराएगा अंधियारा, साथ न होगा साया भी, जब गहराएगा अंधियारा साथ न होगा साया भी, तब राहों में जुगनूपन फूल मिलेंगे यादों के, तन्हाई के मौसम में फूल खिलेंगे यादों के, मैंने बोए बीज प्यार के। अंतिम बंद है। दुनिया के शोर शराबे में, दुनिया के शोर शराबे में जब अपना परिचय खो दोगे, दुनिया के शोर शराबे में जब अपना परिचय खो दोगे, तब फिर से पहचान तुम्हारी फूल बनेंगे यादों के, तब फिर से पहचान तुम्हारी फूल बनेंगे यादों के, तन्हाई के मौसम में फूल खिलेंगे यादों के, मैंने बोए बीज प्यार के, तन्हाई के मौसम में फूल खिलेंगे यादों के। अब फूल है तो एक महत्वपूर्ण फूल अमलतास का भी है। तो ये कविता शीर्षक है अमलतास खिले नहीं इस बार, अमलतास खिले नहीं इस बार। ये भी एक गीतनुमा कविता है। अमलतास खिले नहीं इस बार, कुछ लोग मिले नहीं इस बार, अमलतास खिले नहीं इस बार, कुछ लोग मिले नहीं इस बार, अकेले में गुनगुनाए बचपन के गीत गाए, अकेले में गुनगुनाए बचपन के गीत गाए, जख्म हमने सिले नहीं इस बार, अमलतास खिले नहीं इस बार, कुछ लोग मिले नहीं इस बार। उसने दी नहीं आवाज
उसने दी नहीं आवाज, मैंने भी छेड़ा नहीं साज। उसने दी नहीं आवाज, मैंने भी छेड़ा नहीं साज। कोई शिकवे गिले नहीं इस बार, अमलतास खिले नहीं इस बार। कुछ लोग मिले नहीं इस बार। आखिरी बंद देखिए, विडंबना भी है। तय ये सफर हो गया, तय ये सफर हो गया, मेरा रास्ता घर हो गया। तय ये सफर हो गया, मेरा रास्ता घर हो गया। पाँव भी वैसे छिले नहीं इस बार, पाँव भी वैसे छिले नहीं इस बार। अमलतास खिले नहीं इस बार। कुछ लोग मिले नहीं इस बार, अमलतास खिले नहीं इस बार। दो कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ, विषय लगभग एक जैसा है। चाहे विश्व युद्ध हो या धर्म युद्ध हो, शीत युद्ध हो, गृह युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, तो मूल में जो समस्या होती है वो क्या होती है, उस पर छोटी सी एक कविता है मेरी। शीर्षक है कितनी शताब्दियां बीती, कितनी शताब्दियां बीती, बीत गई पीढ़ियां कितनी। कितनी शताब्दियां बीती, बीत गई पीढ़ियां कितनी। हर युद्ध से पहले शांति वार्ताएं हुई और हर युद्ध के बाद संधियां। हर युद्ध से पहले शांति वार्ताएं हुई और हर युद्ध के बाद संधियां। किंतु मनुष्य रहा वही का वही, किंतु मनुष्य रहा वही का वही। अपने लिए हम न बना सके एक बेहतर दुनिया, क्योंकि अपने लेने और देने के बाद, क्योंकि अपने लेने और देने के बाद रखे सभी ने अलग अलग, क्योंकि अपने लेने और देने के बाद रखे सभी ने अलग अलग। अगर लेने और देने के बाद हम एक रख लें तो दुनिया में कभी कोई युद्ध ना हो। अगली कविता का शीर्षक है मुखौटे। पहले झूठ बोले परायों से, पहले झूठ बोले परायों से, फिर सच छुपाए अपनों से। देखिए कैसे एक एक कदम पर व्यक्ति गिरता जा रहा है, उसकी अवनति देखिए। पहले झूठ बोले परायों से, फिर सच छुपाए अपनों से, और अब ये हालत है, और अब ये हालत है कि घर के घर में भी मुखौटे लगाए फिरता है आदमी। और अब ये हालत है कि घर के घर में भी मुखौटे लगाए फिरता है आदमी। आदमी से ज्यादा हो गए हैं मुखौटे, आदमी से ज्यादा हो गए हैं मुखौटे। कभी तो वह थकेगा इनका भार ढोते ढोते, कभी तो वह थकेगा इनका भार ढोते ढोते। आदमी से ज्यादा हो गए हैं मुखौटे, आदमी से ज्यादा हो गए हैं मुखौटे। अनुमति अगर है, समय अगर अनुमति देता है तो अपनी दो छोटी कविताएं और मैं पढ़ सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। बिल्कुल बिल्कुल क्रांति मैम। जी, तो ये दो कविताएं मैं पढ़ रही हूँ। कविता का शीर्षक है विश्वास। रास्ता चलते हुए बच्चा पकड़ता है एक उंगली, रास्ता चलते हुए बच्चा पकड़ता है एक उंगली, कभी माँ की तो कभी पिता की विश्वास के साथ। रास्ता चलते हुए बच्चा पकड़ता है एक उंगली, कभी माँ की तो कभी पिता की विश्वास के साथ। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है और माता पिता बूढ़े। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है और माता पिता बूढ़े। तब वे रखते हैं अपनी पूरी की पूरी हथेली बेटे के कंधे पर, मगर क्या मिलता है उन्हें अपने विश्वास का मूलधन भी, मगर क्या मिलता है उन्हें अपने विश्वास का मूलधन भी। रास्ता चलते हुए बच्चा पकड़ता है एक उंगली, कभी माँ की और कभी पिता की विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। ये अंतिम कविता है मेरी, शीर्षक है सार्थक कविता। लिखो आग, लिखो आग तो जल जाए हाथ, इतनी शक्ति हो। लिखो आग तो जल जाए हाथ, लिखो बर्फ तो ठिठुर जाए हाथ पांव। लिखो आग तो जल जाए हाथ,
लिखो बर्फ तो ठिठुर जाए हाथ पांव, लिखो पानी तो बुझे प्यास, लिखो पानी तो बुझे प्यास। और जब भी लिखो रोटी मिले किसी को रोजगार, और जब भी लिखो रोटी मिले किसी को रोजगार, तभी सार्थक होगी कविता, तभी सार्थक होगी कविता। चलो सार्थक करते हैं कविता, चलो सार्थक करते हैं कविता, चलो सार्थक करते हैं कविता। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि मैं 2 दिन से निरंतर आपके इस काव्य यज्ञ से जुड़ी हुई हूँ। कविताएं चाहे संस्कृत की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो, बांग्ला की हो, लेकिन सारी कविताओं का मैंने आनंद लिया और मुझे लगा कि सारी कविताएं कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे से जुड़ रही हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ LD आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद की कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और विशेष रूप से डॉक्टर सरिता शुक्ला की कि आपने इस काव्य यज्ञ में मुझे भी अपने शब्दों की आहुति देने का अवसर दिया, और क्या कहूँ, आनंद आया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Sarita ma'am, you'll have to unmute yourself. Yes. धन्यवाद क्रांति मैम, आपकी कविताएं क्रांति वाली ही हैं सारी। अंत में आपने जो कविता सुनाई, नारी से लेकर के मिट्टी की सौंधी सुगंध और आज के मानव का बदलता चेहरा और ओढ़े हुए नकाब, दोहरापन, इनको लेकर के सब कुछ सारी चीजों को आपने समेटने का प्रयास किया। मैं भारती जी के शब्दों में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी कविताएं जरूर, कोई तो ऐसा दिन होगा जब मेरे ए पीड़ा सिक्त शब्द उसके मन को वेद, मूर्छित प्रमथु को जगाएंगे। जरूर आपकी कविताएं चेतना लाएंगी समाज में, और आपका ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इस शुभकामना के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले मेहमान डॉक्टर स्मिता एस कोटे जी को। आपकी हमारे बीच नागपुर की मिट्टी की महक लेकर आ रही हैं। आपने अपने जीवन के 33 साल अध्यापक के रूप में LAD कॉलेज फॉर विमेन ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स नागपुर से जुड़ी रही हैं। अब आप सेवानिवृत्त होकर साहित्य कर्म में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपकी 6 किताबें पब्लिश हुई हैं। आपने किताबों का नाम नहीं दिया है, आप बताएंगी तो हमें आनंद आएगा। किताबों को पढ़ने की भी रुचि जगह की कौन सी आपकी किताबें हैं। इसके उपरांत 12 किताबों में आपने संपादन और सह संपादन का काम भी किया है। 5 विद्यार्थियों को आपने PhD के लिए गाइड भी किया है। आप श्री से निवेदन है कि आप थोड़ा अपना व्यक्तिगत किताबों का तो परिचय जरूर दें, जो आपकी 6 किताबें हैं, हम पढ़ना चाहेंगे। और इस काव्य यज्ञ में आपको अपनी समिधा प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ LD आर्ट्स कॉलेज की तरफ से। आप आमंत्रित हैं इस मंच पर अपना काव्य पठन करने के लिए। डॉक्टर स्मिता एस कोटे जी। जेनी मैम जुड़ी हैं? Yes, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। I'm just asking her to unmute herself. स्मिता जी। जी मैडम, धन्यवाद जी। आपका माइक अभी सॉरी, आपका वीडियो वीडियो नहीं चल रहा। यूजिंग दिस टाइम। हनी मैम, नमस्ते। धन्यवाद मैम। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी उपस्थित कवियत्री को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। काव्य यज्ञ के आयोजक LD आर्ट्स कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर जेनी राठौड़, हमारे परम मित्र डॉक्टर गजेंद्र पंडा एवं सभी उपस्थित मान्यवर आचार्यों को मेरा करबद्ध प्रणाम। इस समयोचित महायज्ञ को, काव्य यज्ञ के आयोजन के लिए मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस काव्य यज्ञ में मेरी काव्य समिधा अर्पण करने के लिए मुझे जो सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको
हृदय से आभारी हूँ। 2-3 दिन से सर्दी जुकाम के कारण और खांसी के कारण मेरी आवाज मुझे साथ नहीं दे रही है, इसलिए शायद मेरी कविता आपके मन मस्तिष्क तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। आवाज आ रही है बराबर? अच्छी तरह से आ रही है मैडम, अच्छी तरह से। मैं मराठी में कविता प्रस्तुत करूंगी। महाराष्ट्र जैसे वीरों की भूमि है, उसी तरह वीरांगनाओं की भी भूमि है। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले जैसी कर्तृत्वशालिनी महिलाएं हमारे आदर्श है और उस गौरवशाली परंपरा का हमें अभिमान है। नवरात्रि उत्सव भी इसी परंपरा की पहचान है। हमें सभी महिलाओं को नवरात्रि निडरता का, वीर वृत्ति का संदेश देती है। ऐसी आत्म तेज जगाने वाली, आत्मसम्मान एवं आत्म प्रत्यय से भरी हुई मैं या प्रस्तुत करूंगी। द पोएम एक्सप्रेशन ऑफ एम्पावर्ड वुमन। ओके। पंख कापले तरीही घेई न मी भरारी, एवोत संकटे कितीही फिरणार नाम आघारी। एवोत संकटे कितीही फिरेन नाम आघारी। झुंजे न मी, लढे न मी, करे न मी प्रतिकार, दुष्टांना शिकविन धडा, घेईन दुर्गेचा अवतार। श्रृंखला पायी असू दे, श्रृंखला पायी असू दे, जाईन मी पुढे पुढे। ये श्रृंखला प्रतीक है कि हम स्त्री पर जो मर्यादाएं, बंधन डाले जाते हैं उसकी। तो श्रृंखला पायी असू दे, जाईन मी पुढे पुढे, ठाऊका आहे मजला, सामर्थ्य माझे केवढे, सामर्थ्य माझे केवढे। करोत माझी निंदा, अगर स्त्री को आगे बढ़ना है तो निंदा एवं स्तुति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए करोत माझी निंदा, वा स्तुती कुणी बापुडे, आव्हानांना देऊनी टक्कर, मी चढे ना वघडकडे, मी चढे ना वघडकडे। मतलब पर्वत की चोटियां, कड़े मतलब मी चढ़े ना वघडकडे। पुढे मीन शापित अहल्या, मीन शापित अहल्या, मार्गातील अचेतन शिळा। मीन शापित अहल्या, मार्गातील अचेतन शिला, भुलणार ना पाहुनी हसव्या देवेंद्राच्या लीला। अभी हाल ही हिंदी कवियत्री ने अहिल्या का जिक्र किया था। तो देवेंद्र जैसे बड़े बड़े आसामी जो प्रतिष्ठा का बुर्खा ओढ़कर स्त्रियों को भ्रष्ट करते हैं, तो ऐसे देवेंद्र को मैं पहचानूंगी। तो भुलणार ना पाहुनी फसव्या देवेंद्राच्या लीला। कुणी किती असो मायावी, जग में इस संसार में बहुत मायावी लोग हैं, फंसाने वाले लोग हैं जो स्त्रियों को भ्रष्ट करते हैं। तो कुणी किती असो मायावी, मी अखंड सावधान, मी अखंड सावधान, मी बनुनी भयंकर काली, दुर्जनास संहारीन। स्त्रियों को सावधानता बहुत जरूरी है। अगर हम इस संसार के कीचड़ में फंसना नहीं चाहते हैं, लोगों के भूल भलैया में आना नहीं चाहते हैं, तो मी अखंड सावधान, मी बनुनी भयंकर काली, दुर्जनास संहारी। घडता अन्याय जगी, घडता अन्याय जगी, घेईन उग्रमी रूप। घडता अन्याय जगी, घेईन उग्रमी रूप, मी बनून महाचंडी, पाप्यास देईन चोप, चोपने मार दूंगी। आगे है स्वकर्तृत्वे चमकत राहीन, स्वकर्तृत्वे चमकत राहीन, सूर्यासम उजळीन जगये,
स्वकर्तृत्वे चमकत राहिन सूर्या सम उजळीन जगहे दाहक माझ्या ते जाने जाळी न दानव सारे जाळी न दानव सारे मी चालविन सावित्रीचा वसा। महाराष्ट्र में सावित्री यानी कि स्त्रियों को महिलाओं को शिक्षा का दरवाजा खुला करने वाली महिला करके जानी जाती है, इसलिए हम सावित्री का वसा कहते हैं। मी चालविन सावित्रीचा वसा या घोर अज्ञान तिमिरी मी बनून सरस्वती मी बनून सरस्वती लाविन आत्मदीप अंतरी लाविन आत्मदीप अंतरी। भगवान बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव, तो स्त्रियों को आत्मदीप जलाने की आवश्यकता है, तो मैं सरस्वती बनकर वह आत्मदीप जलाऊंगी। मतलब यह नवरात्रि का अवसर है, तो मैं काली बनूंगी, मैं दुर्गा बनूंगी, मैं सरस्वती भी बनूंगी। ऐसा मेरे कहने का दिस इज द ऑलरेडी आई हैव सेड दैट दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एम्पावर्ड वुमन। मुझे लगता है मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है, तो मैं दूसरी कविता पढ़ूं या ना पढ़ूं? नहीं मैडम आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा राग में नहीं। हाँ तो है। आपको गले में ज्यादा आसानी रहेगी पढ़ते। ठीक है। मेरी अगली कविता है मेरे एक अनुभव पर आधारित। हाल ही मैंने यूएस की ट्रिप की, अमेरिका की। वहां मैंने हेलीकॉप्टर की सैर की, तो वह हेलीकॉप्टर को दरवाजे और खिड़कियां नहीं थी, पूरा ओपन था। तो उसमें मैं बैठी, तब जो मैंने एहसास किया, जो अनुभव पाया, दैट वाज अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस। तो जब मेरे मन में अलग अलग कल्पनाएं उठी, वो कल्पनाएं को मैंने शब्दों में निबद्ध किया है। ठीक है। आभाळ कवेत घेण्या, आभाळ यानी आकाश, आसमान, कवेत घेण्या मी आतुरले मनात, श्वासात भरून मी वारा जे पावले नभात। इतनी तेज हवा थी तब, और पूरा खुला था, तो तेज हवा का जो अनुभव था, तो श्वासात भरून मी हवा वारा जे पावले नभात, उत्तुंग झेप घेता झाले रोम रोमांचित, कानात भरला वारा मज करे भ्रमित चित्त। हिंदी की शब्द, संस्कृत के शब्द और मराठी के कुछ कुछ सारीखे रहते हैं। तो कानात भरला वारा मज करे भ्रमित चित्त, अथांग निळाईत मी घेतली भरारी, अथांग निळाईत मी घेतली भरारी, वाटे मिठी ताला तो सावळा मुरारी। मतलब वो श्यामल, मुरारी का मतलब कान्हा, कान्हा श्री कृष्ण। वाटे मीठी तालाश, ऐसे लग रहा है कि मेरे आलिंगन में आया है वो कान्हा, हमारा लाडला कान्हा, सावळा मुरारी। वाटले अद्भुत क्षणी मी पक्षीराज झाले। तब मेरे मन में तरह तरह की कल्पनाएं आई। तो एक कल्पना थी कि मैं गरुड़ बन गई और आकाश में तैर रही हूँ। तो वाटले अद्भुत क्षणी मी पक्षीराज झाले, विष्णु सबट बसवुनी पाठी, त्रैलोक्य नहाइले। तो मुझे लग रहा था कि विष्णु के पीछे मैं बैठी हूँ, सवार हो गई हूँ गरुड़ पर। मग भासले मलामी, अगली कल्पना, मग भासले मलामी झाले वाऱ्यावरती स्वार, तो नेई तिथे निघाले मज दश दिशा मुक्त द्वार। इतक्यात देखिला मी नभी मेघ तो विशाल, पाहताच मज त्याने जणू पसरले इंद्रजाल। यानी मेघ जो था सावला, उसने इंद्रजाल जादू पर फैलाई अपनी। फिर वो मेघ में मुझे तरह तरह के आकार दिखाई दिए। तो क्या क्या आकार दिखाई दिए? पाहता समझ त्याने जणू पसरले इंद्रजाल, उत्कंठित मज तो फासे घनश्याम निळा सावळा, विहरले त्याच्या मग मीही बनले राधा, मग बीही बनले राधा, हा भाग्य योग आगळा। वो ये था कृष्ण था, मैं राधा बन गई।
विहरले त्याच्या सवे स्वच्छंद मी अंबरी, विहरले त्याच्या सवे स्वच्छंद मी अंबरी, कळे ना मला मजवर अनुरक्त का श्री हरि, मुझ पर क्यों फिदा हो गया है श्री कृष्ण का नाम। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लेकर वो घूम रहा था, सैर करा रहा था। हातात घेऊनी हात, हातात घेऊनी हात, तो नटखट मजला म्हणे, ये दाखवितो सखे तुझ भूवरील दृश्य देखणे। आओ मैं तुमको कुछ दिखा रहा हूं मजा। पहा ही मनुज निर्मित विस्मयकारी दुनिया किमया, पहा ही मनुज निर्मित विस्मयकारी किमया, स्वरलोका सम श्रीमंती ने जगमगारी दुनिया। वो जो हेलीकॉप्टर था वो न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो खाना कह रहा है मुझे कि मैं मनुष्य ने निर्मित दुनिया, अलग ही दुनिया दिखा रहा हूं तुम्हें। दृष्टि सलो भवती बगही अति उन्नत भवने, मारिती पैजा चुंबुनी मेघा ऐटितो भी गर्वाने, करीती दाटी निळ्या नभी जणू स्वर्गावर अतिक्रमणे। मानो स्वर्ग पर अतिक्रमण कर रही है सारी बिल्डिंग्स, ये उनसे उनसे गगनचुंबी प्रासाद। संथ जलाशय सरिता अवखळ, घेई मोहक वर्णे, लोभ हिरवळ विशाल कुरणे, सुंदरती भवने। फिर बाद में आपको सबको मालूम है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी है वहां। तो मुझे कान्हा कह रहा है, बग बगती स्वातंत्र्य देवता, हाती घेऊन मशाल, एवो कुणीही येथे, एवो कुणीही येथे, त्यास करी स्वातंत्र्य बहाल, कुठूनही कोणीही येथे येई भटकत पोटासाठी, भटकत पोटासाठी, ही मायावी भूमि घे सामाऊनी अपल्या पोटी। सभी को यह जगह है अमेरिका में, जो जो आते हैं उनको। जे जे येती ते सारे भुलूनी, रमती एथ सर्वकाल, विसरती आप्त बंधु स्वदेशा, असे एथले माया जाल। जो भी अमेरिका में आता है अपने आप्तों को, अपने देशवासियों को या अपने देश को भूलकर वही बच जाता है। तो कोठनी कोणी एई येथे भटकत पोटासाठी, ही मायावी भूमी घे सामावून आपल्या पोटी। जे जे येती ते सारे भुलूनी, रमती येथे सर्वकाल, विसरती आप्त बंधु स्वदेशा, असे एतले माया जाल। श्वासात भरुनी वारा, गगनी विहरले गरागरा, भोळ आली मजतो पाहुनी ऐश्वर्य रम्य नजारा। मुझे चक्कर आ गई, चक्कर से आ गई हवा में घूमकर और ये सारा ऐश्वर्य रम्य नजारा देखकर। गरगऱ्या मारल्या गिरक्या गगनी कितीतरी, बेभान हो निमी झेप घेतली भूवरी, अवतरले भूईवर भानावर आले जेव्हा, उमगले मनाचे विभ्रम सारे मजला तेव्हा। ये सारे मन की ही कल्पनाएं थी, ऐसा मुझे समझ में आ गया। कोई खाना नहीं था, कोई गरुड़ नहीं था, कोई विष्णु नहीं था। ना पंख न फुटले होते मज गरुडा परी, ना स्वार न झाले मी अवकाशी मेघावरी, वायुयान तो उडवित होता वैमानिक बजुनी माझ्या शेजारी, त्या यानातून निरखित होते मी अद्भुत न्यूयॉर्क नगरी, मी अद्भुत न्यूयॉर्क नगरी। मैं अब 2 ही कविताएं पढ़ती हूँ, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है और सॉरी फॉर इंटरप्शन। और मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद स्मिता मैम। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपकी कविताओं में जो वीरता का स्वर है, आपने बहुत अच्छी तरह से उसे हम तक पहुंचाया। और सही मायने में महादुर्गा की जो शक्ति है, रानी लक्ष्मीबाई की भूमि से, अहिल्याबाई की भूमि से आपकी कविताओं में वही स्वर, वही वीरता भरी हुई है। उसके बाद दूसरी कविता में आप इतनी वीर रस की कविता लिखने वाली कल्पना के क्षेत्र में डूब गई। ऐसा लग रहा था कि हम
मेघदूत कालिदास ने जो कल्पना की थी, यहाँ भी आपकी इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद डर ना लग कर के आप कल्पना में डूब गई हैं, ईश्वर के साथ अपने आप को तादाद में स्थापित कर रही हैं। अभूतपूर्व आपकी ये कविताएं हैं, दोनों कविताएं। आपने जी, जी। भले ही 2 कविताएं सुनाई, लेकिन दोनों कविताएं आपकी अद्भुत हैं। उसके लिए मैं एलडी आर्ट्स कॉलेज की तरफ से, हमारे सभी ये इस समिति के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद, साधुवाद करती हूँ। और फिर धन्यवाद। कभी मौका लगेगा तो आपको अच्छी तरह से सुनूंगी। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद। धन्यवाद। काव्य यज्ञ के अगले पायदान पर मैं आमंत्रित करती हूँ एसोसिएट प्रोफेसर योग माया रॉय जी को। आप पश्चिम बंगाल की रानाघाट कॉलेज में अध्यापन कर रही हैं। अध्यापक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ साथ काव्य के क्षेत्र में भी आप अभूतपूर्व सेवा दे रही हैं। आपने भी अपनी कविताओं का, काव्य संग्रहों का परिचय नहीं दिया है। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें और हमें बंगाल की, क्योंकि पूरा का पूरा भारतीय साहित्य बंगाल की भूमि से प्रेरित रहा है। उस भूमि से हम प्रभावित हुए हैं, बंगाल की भूमि से। तो आपकी कविता अभूतपूर्व होगी, अद्भुत होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं और हम सुनना भी चाहते हैं। आप टैगोर जी की भूमि से हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, और हम उस मीठी सुगंध को हम फिर से सुनना चाहेंगे आपके द्वारा। आपको आमंत्रित करते हैं एलडी आर्ट्स के इस काव्य मंच पर, आप अपनी कविता का पठन करें। योग पाठ। नमस्कार। नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। Today is Durga Puja, Durga Mahastami. Whole of West Bengal, especially in Kolkata, is fully enlightened to celebrate Durga Puja. You are all cordially invited. Please come here at least one time and enjoy our puja. And Sarvebhyo Namo Namaha. I am very much fortunate to become a part of this great program, Kavya Yagya. Much more thanks the organizers of LDR's college, and I especially come and convey my gratitude to Gajendra Panda Sadji. And I'm a professor in Sanskrit, and Sanskrit is my blood and Bengali is my soul. Bangla amar matri-bhasha, Bangla praner sur. And I'm outgrowing poetess, and I decide in my childhood time, but now I am trying to compose some poetry in Bengali language. And in front of you, some of my poems I one recite. And all of my poems express some pain, and after that, that pain converted into power, and the pain is the part of feeling, I thought. My first poem is Shorote Borsha. স্বপ্নেরা ভিড় করে থাকতো সাবেগে, শরতের অমিলন ওই পেঁজা মেঘে, খিলখিলে আকাশে ভরা মেলা, প্রকৃতি রাঙিয়ে করত রঙ্গিলা, পিছু টান ছুঁড়ে ফেলে হতো বিহ্বলা, ফুলের অভিনন্দনে কেটে যেত সব আশ, বলতো সবাই আসছে দেখো ওই যে ফুলের সুবাস। হঠাৎ যেন ঘটলো পতন ছন্দের, চারিদিক ঘন ঘটা অঞ্জন কালো আকাশের, বন্ধনহীন দুই বলাকা তখন দিশেহারা,
চলতি পথের বাঁধনে পড়ল ধরা। পাওয়া না পাওয়ার সব মুহূর্ত এক নিমেষে ছিন্ন করলো সকল সভ্য শর্ত। অমুক বারিশে রুদ্ধ তখন জনপদ, মুকলিত হলো শরতের কাঙ্ক্ষিত পারিজাত। শরতে এলো যে বর্ষার ইতিহাস, রেখে গেল স্মৃতির সকল অভিলাষ। দুঃখের আশা গ্রীষ্মে এসেছিল শরতে বর্ষা। मैम आपकी आवाज क्लियर। पोएम इज परान्मुख। हेलो योग माया जी, आपकी Hello. आवाज कट कट के आ रही है। हेलो। For network issue, ma'am, I am in my village. That's why. हाँ ओके, हाँ Clear अभी आ आ रहा रही है? है, अभी अभी हाँ हाँ। परान्मुख. My next poem is परान्मुख. ঘুমো ঘরে গভীর নিশুতি, নিঃশব্দে কালান্তরের ডাক। প্রহরে প্রহরে কড়া নেড়েছে, দিবা কেটেছে অশ্নি সংকেতে। জঙ্গম বাসরে মায়াবী হাতছানি, বিশ্বাসীর মুখে কুহুকিনী নিঃশ্বাস। মহাকালের করাল গ্রাসে নিশ্চুপ গুপ্ত নিশাচর। রাতের লগ্নে রক্তাক্ত উষার আলো কুয়াশাচ্ছন্ন। গেল নিষ্ঠুরতায় কাঁটায় বিদ্ধ ফুলের অভিনন্দন। বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে জন্ম দিল ভাবনা গগনচুম্বী। প্রতিকূলতার আগুনে ছাই, নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। My next poem is অন্বেষা। জীবন যখন দানের খেলায় মত্ত, নীরব তখন বিবেকের মর্মবাণী। মায়াময় যেন নেই বৃত্তধীর অঙ্কনি। ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহৎ পাওয়ার উন্মাদনা। পরিদৃশ্যমান যা কিছু থাকতো অলক্ষ্যে, ভাসিয়ে জীবনের সরল তরিখানা পালে পাড়ি দিত সমুদ্র বক্ষে। আবেগ যেন মায়ার চাদর বিছিয়ে দিয়ে করত খেলা। রাখত ঘিরে পরশ পাথর, সুখ কাননে ভরাতো অলিক মেলা। বাঁকাচারের অবিরাম প্রয়াস, পূর্ণতা অন্বেষণের কঠোর দ্বন্দ্বে। পথ জুড়ে এক বিরাট অভিলাষ, দুর্পাকে ঘন ঘটা জীব ছন্দে। চাবুকের আঘাতে যেন বলগা অশ্ব, নিমেষে ক্ষত বিক্ষত মহিলা ভেদে যাচ্ছ। মৃগয়ার শেষে এলো সেই আশ্রয়। নিভূত কোরআনি নিভৃতে হলো নচিকেতা। তেন্তরের একান্তরিতি, বেড়াজালের পাশ কাটিয়ে ঋতচেতা। স্তম্ভিত ধরা তখন দিশেহারা, দৈন্য তারা সন্ত্রস্ত অমুক আচরণে সারা। অমূল আলোয় ব্যক্ত ইতিহাস, জীবন দিল অপরাজয়ের সোহাগ। মুক্ত হলো কলুষতার পরিহাস, আত্মোপলব্ধির এক সহজ চিরাগ। Am I audible? Yes, Yogmaya, you are very much audible. Please go ahead. Yes, Yogmaya Roy, Next you are poem very is much audible. Yes. निशब्द। हाँ Yes. दिखाई दे रहे हैं। আচ্ছা, নেক্সট পোয়েম ইজ নিঃশব্দ। শব্দ আর নিঃশব্দের ব্যবধান বোধপ হয়েছে কোনোদিন? অবলীলায় জারণিত হতো তব সম্মুখে। নিঃশব্দে শব্দগুলোর ঘনটা ঝঙ্কৃত হতো নুপুরের মতো। নীলাঞ্জনে বজ্রের সমাগম হতো। জিজ্ঞাসা হওনি তো তুমি,
প্রকৃতি তোমায় হাতছানি দিয়েছিল বারংবার তার নিজস্ব কলধ্বনিতে, এড়িয়ে গিয়েছিলে বধিরতার দায়ে, অথচ তোমার মান্যতা ছিল শব্দই ব্রহ্ম। মুখ গহ্বর ভেদ করে জিহ্বাই শব্দধ্বনিকে আপন কৌশলকে উল্লসিত করত, অথচ না বিশ্বাসে গাম্ভীর্যকে তুমি হুলুন করেছ বিনাশে মান উনকে That's all, ma'am. हेलो Thank हेलो you. Thank you. Hello. हाँ थैंक यू योगमा जी। जेनी मैम आवाज कट रही थी, सुनाना आवाज है? कट रही है. I think she has also concluded her recitation. Yogmaya, can you hear us? Yes, ma'am. Yes. Yes, it was a pleasure to hear you. What you could possibly do is, if you switch off your video, I think your voice will be more audible, because you're facing that connectivity problem in the village. Yeah. So if you switch off your video and mute, because the last poem which you recited, Yes. could not hear it properly. So we have adequate time. So why don't you do that? Okay, ma'am. Yes. Now my voice is And clear. yes, that's हाँ. better. अच्छा. নিঃশব্দ, শব্দ নিঃশব্দের ব্যবধান হয়েছে কোন অবলীলায় জারণিত হতো তব সম্মুখে, নিঃশব্দে শব্দগুলোর ঘন ঘটা ঝংকৃত হতো জিজ্ঞাসু হওনি তো তুমি, প্রকৃতি তোমায় হাতছানি দিয়েছিল তার নিজস্ব কলধ্বনিতে, এড়িয়ে গিয়েছিলে বারংবার বধিরতার দায়ে, অথচ তোমার মান্যতা ছিল শব্দই ব্রহ্ম। মুখ গর্ভে ধ্বনিকে আড়াই ভূত কৌশলী তোমাকে উল্লসিত করত, অথচ নাভিশ্বাসে আসা গাম্ভীর্যকে তুমি ভুলুণ্ঠিত করেছো, বিনাশ করেছো আশ্চর্যকে। সময় এখনো বহমান, নিক্ষেপিত করো মন্ত্রকণ্ঠকে, উদাত্ত নিঃসাদিত হও ব্রহ্মা। That's all. Thank you. थैंक यू Sarita. योगमा जी। Thank you. आवाज थोड़ी नहीं क्लियर आ रही थी, इसलिए हम आपको दूसरी निःशब्द कविता हम बहुत अच्छी तरह से तो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आपने अपनी कविताओं के द्वारा बंगाल की भूमि को यहाँ पर गुजरात में भावमय करवाया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। जेनी मैम अभी तो कोई है नहीं, तो हम I just spoke to the principal. मैंने चावड़ा सर से बात करी. Baby अपने village में है, still in his village, and because of low connectivity issue, he won't be able to join us. But he has asked me to convey his best wishes to all the participants. So I think we can now go for a conclusion of today's Kavya Yagya Day 2 event. I would now like to over to you, ma'am, Sarita ma'am. I would like to speak a few words because it's a concluding day, so I thought why not? And then of course I shall invite my colleague and co-host Dr. Sarita Shukla to do the honors. So finally, last year also we had a week-long celebration of poetry, Kavya Yagya season 1. This year it's been a 2-day event. So today is the second day, the final day of our Yagya. We have reached the end of our unique poetic journey for now, but it's not actually an end, but a beginning. Our aim has been to bring
varied languages, cultures, regions, races, and nations together on one platform. We have literally carried out a Mahayagya involving the ahutis, the offerings made by so many different poets, cutting across the boundaries of languages, religions, and cultural identities. We have reiterated the universality of poetry. Poetry, like music, has only one language, and that is a universal language. It requires no interpretation or translation, it speaks for itself. On that note, I would like to invite my colleague and my co-host, Dr. Sarita Shukla, to give the vote of thanks. थैंक यू जैनी मैम। आज के इस दूसरे सीरीज के काव्य यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए सबसे पहले मैं अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर श्री बीएम शाह सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कल हमें अपनी सक्रिय यहाँ पर सहभागिता निभा करके और हमको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। आज भी नहीं है, लेकिन कल हमने उनको अपने बीच में देखा और हम बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हुए, तो उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हर प्रोग्राम में एलडीआर्स के वो अभूतपूर्व अपना योगदान देते हैं, जिससे हमें उत्तरोत्तर इस तरह के प्रोग्राम करने की प्रेरणा मिलती है, तो उनका मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। उसके बाद एडवाइजर कार्लो सर को, एकेडमिक एडवाइजर कार्लो सर को भी मैं एलडीआर्स कॉलेज की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बिना उनकी एडवाइजरी के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जिस संस्था में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके सर्वे सर्वा भूतपूर्व वाइस चांसलर रह चुके प्रिंसिपल चावड़ा सर को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने अगर परमिशन नहीं दी होती, सपोर्ट नहीं किया होता, तो हम इस मंच का आवाहन नहीं कर सकते, तो उनको भी मैं एलडीआर्स कॉलेज परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उसके बाद इस कमेटी की जो मेन लीडर रही हैं, लीड कर रही हैं, डॉक्टर जेनी राठौर जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपने मजबूत इरादे से दूसरी सीरीज भी काव्य यज्ञ की सफल रूप से आयोजित की। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस टीम से जुड़े हुए रोहित सर हो, पांडा सर हो, शुभा मैम हो, चौधरी सर हो, शंकर भाई हो, जो भी इस टीम से जुड़े हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपना उन्होंने सक्रिय सहयोग दिया है। सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ एलडीआर्स कॉलेज की तरफ से। एलडीआर्स कॉलेज के समस्त परिवार को, स्टाफ, नॉन टीचिंग, सभी पूरे परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे लगता है जिनका सहयोग हमें मिला है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का आईटी विभाग, जिसके बिना ये मंच और ये सुविधा कोरोना के समय में भी, और आज भी हम दूर दूर लंदन से, बंगाल से कोई है, कोई नागपुर महाराष्ट्र की भूमि से कोई जुड़ा हुआ है, कोई गुजरात के बड़ौदा से जुड़ा हुआ है, हर जगह से एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो उन्होंने, उनका योगदान है, वो भी बहुत काबिले तारीफ है, तो उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज और कल दोनों दिनों के काव्य यज्ञ में जिन 10 और एक हमारी विद्यार्थिनी को लेकर 11 लोगों के काव्य की जो आहुतियां दी गई, एक से बढ़कर एक काव्य पठन हमने किया। भले ही भाषा हमको नहीं पता चल रही है, भाव हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज है कि उसमें भाषा की जरूरत नहीं होती है, अपने आप वो हमको अपने ऑरा में ले लेता है, अपने आगोश में ले लेता है और हम उसका आनंद लेते हैं। तो उसका आनंद हमने दोनों दिन लिया। ऐसा आनंद जो अभूतपूर्व होता है और अद्भुत, जिसको हम ब्रह्मानंद भी कहते हैं, ऐसा आनंद हमें दोनों दिन मिला। तो सारे कवियों का मैं तहे दिल से, सारे काव्य श्रोताओं का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैनी मैम,
अंततः आपको फिर से कि दूसरी सीरीज भी आपने सफलतापूर्वक और अच्छी तरह से, भले ही 2 दिन का छोटा सा काव्य यज्ञ रहा हो हमारा, लेकिन हमने उसको सफल बनाया। तो आपका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ समग्र एलडीआर्स परिवार की तरफ से। Thank you, Sarita ma'am. Once again, I would like to thank all the participants who participated in Kavya Yagya Season 2, both the days. All the participants who made it a dazzling event. Once again, I would like to thank everyone from the bottom of my heart. Once again, I would like to convey our principal sir's message. He's extremely sorry that he could not be with us on either of the 2 days because he's in his village right now. For the celebration of Ashtami. But yes, he has conveyed his best wishes to all of us. So thank you everyone for making this event a huge, huge success. I would like to thank Sarita ma'am, Rohit sir, Panda sir for co-hosting this event along with me, because without your support, I would not have been able to do it completely on my own. Most of all, of course, as Sarita ma'am just said, I would like to thank the IT support system from Ahmedabad University. Without whose support, we could not have hosted this event at all. Thank you, everyone. Thank you, Rohit sir. Thank you, all the participants who are still with us. Thank you so much.